নমস্কার, শুভরাত্রির আরো একটি সরাসরি আয়োজনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আপনারা যারা প্রতি রাতে এই আয়োজনে যুক্ত হন, আপনারা জানেন আমরা এক এক দিন এক একটি বিষয় নিয়ে এক একটি ভাবনা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলি এবং প্রতিদিন আমরা সত্যি অর্থেই চেষ্টা করি যে আমাদের ভাবনাগুলো, আমাদের চিন্তনগুলো যাতে আপনারাও সমানভাবে ভাগ করে নিতে পারেন। আপনারা জানেন এবং কিছুক্ষণ আগেই এই সার্কুলারটি সামাজিক মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে যে আগামীকাল থেকে এই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলে যাবে এবং স্পষ্টভাবে আরেকটু ভেঙে বলতে গেলে যেখানে যেখানে এখনো ত্রাণ শিবির নেই সেই সব বিদ্যালয়গুলো, সেই সব মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সত্যি অর্থেই আগামীকাল থেকে খুলে যাবে। এ যেমন একদিকে স্বস্তির খবর আমাদের অনেকের জন্যই, একদিকে মা বাবারা যারা উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন কবে স্কুল খুলবে, কিভাবে স্কুলে যাওয়া হবে, আদৌ খুলবে কিনা এখন, তাদের জন্য খানিকটা হলেও শান্তি। অন্যদিকে আজকেই আমরা কিছুক্ষণ আগে জানলাম আমাদের রাজ্যের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন রাজ্যে প্রায় 70,000 মানুষ এখনো ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। বুঝতেই পারছেন 70,000 মানুষ ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন এবং তার মধ্যে 50,000 মানুষ শুধুমাত্র গোমতী জেলার বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে। অবস্থা ভালো নয়। আমরা যারা সত্যি অর্থেই প্রতিনিয়ত ভাবছি যে বৃষ্টি কমে গেছে, জল নেমে গেছে, বন্যা শেষ, তারা আরেকবার নতুন করে একটু ভাববো এবং আমাদের প্রত্যেকেরই এটা ভাবতে হবে যে আমাদের কিন্তু অবস্থা শুধরোতে আরো অনেকটা দিন সময় লেগে যাবে। যেসব ঘরে জল ঢুকেছে, যাদের বিছানাপত্তর সবকিছু ভিজে গেছে, তোশক, বালিশ, কাঁথা একেবারে জলে টইটম্বুর, যারা সামান্য একটু রোদের আশায় প্রতি মুহূর্ত প্রহর গুনছেন, তাদের জন্য তো বটেই। আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষ আমরা যারা এই বন্যাটিকে কাছ থেকে দেখেছি, আমাদের প্রত্যেকেরই বুঝতে হবে যে আরো কতগুলো সপ্তাহ পরে হয়তোবা খানিকটা স্বাভাবিক হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি সেখানে কৃষিমন্ত্রী তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন প্রচুর 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 সংখ্যক জমি একেবারে জলের তলায়। কৃষি শিল্প আমি যদি সেইভাবে বলি তাহলে সত্যি অর্থেই বড় বেদনাময় হয়ে আছে এই মুহূর্তে। সামনে একটি উৎসব, দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নানাভাবে নানা দিকে শুরু হয়ে গেছে। তার মধ্যেই আজকে আবার আমরা একটি খুশির খবর পেলাম, একটি ক্লাব আমাদের রাজ্যে তারা দারুণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ঠিক এইভাবে এক একটা বিষয়কে নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করতে শুরু করব আগামী বেশ কিছু সপ্তাহ হয়তোবা মাস, এই বন্যাটি ঘুরে ফিরে আলোচনায় আসবে। শুধুমাত্র সপ্তাহ বা মাস কেন, আগামী বহু বছর পরেও এই বন্যা আমাদের নানা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। মনে রাখতে হবে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এখনো যদি আমাদের প্রত্যেকের মনের ভাবনাগুলোকে, আমাদের চিন্তাগুলোকে, আমাদের বিশ্বাসগুলোকে, আমাদের মনের তাগিদগুলোকে এক জায়গায় না নিয়ে আসতে পারি তাহলে ক্ষতি হবে আমাদেরই। আমাদের সহনাগরিকেরা যারা প্রতি মুহূর্তে বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে রয়েছেন, যারা এখনো ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন, যারা প্রতি মুহূর্তে সামান্য একটু পানীয় জল আর খাবারের অপেক্ষা করছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি আসুন আমরা মনে না করি যে এই লড়াই শেষ হয়ে গেছে, এই যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধটা চলছে। আপনাদের প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমরা সবাই মিলেমিশে এই যুদ্ধটা জয় করব, এই প্রত্যয় থেকে আমরা আজকের এই আয়োজনে আপনাদের একটু শোনাতে চাই। ইতিমধ্যেই আজ সন্ধ্যাবেলার পর থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন, সেখানে সরকারি আধিকারিকরা কি বলছেন এবং বন্যা কবলিত এলাকাগুলো নিয়ে তাদের কি পর্যবেক্ষণ, শোনাই আপনাদের, একটু শুনুন। जैसा आपको मालूम है कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की वजह से करीब 19 से 23 अगस्त के बीच में तो पूरा स्टेट में बहुत अनप्रेसिडेंटेड फ्लड सिचुएशन थी। लेकिन पिछले 3 दिन से देखा जाए तो जो रेनफॉल पर डे वो काफी रिड्यूस हो गई है और कल जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई थी वो 38 मिलीमीटर हुई पानी सागर में। और देखा जाए तो वाटर लेवल गोमती रिवर बस में जो सोनामुरा जगह में वो भी डेंजर लेवल के ऊपर है, बाकी सब जगह सारे पॉइंट्स पे रिवर में इसका डेंजर लेवल के नीचे हो गया है। सिचुएशन ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है आपको कि ऑनरेबल सीएम डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं, हमसे फीडबैक लेते हैं और चीफ सेक्रेटरी सर भी डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं। और हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि जल्दी से एक एडवांस में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेज दें, जिससे जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना है और उसमें क्या क्या जरूरत होती है, क्या फॉर्मेलिटीज करनी है, वो सब पे वो हमें हेल्प करे
और हमारा असेसमेंट हो सके, जिससे हम जो फाइनेंशियल मेमोरेंडम बाद में देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट के लिए, वो सबमिट कर सकें। एज ऑफ नाउ मतलब आज तक जो है, आज के दिन में 3 टीम स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी TSR की, और जो 5 टीम है जो NDRF की, वो जो है अभी भी रिलीफ ऑपरेशन में लगी हुई है। अब इस समय कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा, सिर्फ रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा 500 वॉलंटियर्स जो है हमारे सिविल डिफेंस और आपदा मित्र के, वो भी रिलीफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। कैंप्स की संख्या भी काफी रिड्यूस हुई है, और जो कैंप में शेल्टर करने वाले लोग हैं वो बहुत काफी रिड्यूस हो गए हैं। गोमती को छोड़ दे तो बाकी जगह नंबर बहुत कम हो गई है। और आज जो है, आज सुबह तक की जो खबर है उसके हिसाब से अभी 471 यानी 471 रिलीफ कैंप्स ऑपरेशनल है, जिसमें लगभग 70,000 लोग अभी भी शेल्टर किए होंगे। इसमें से करीब ऑलमोस्ट 50,000 जो है गोमती डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। उनको हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, फूड जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऑलमोस्ट लगभग कल तक 27,000 हमने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर आज का भी ऐड कर लें तो लगभग 30,000 फूड पैकेट अलग से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। इसके अलावा कहीं पर कुछ जगह बहुत ज्यादा मतलब डैमेज था, अमरपुर सब डिवीजन में और कोरबुक सब डिवीजन में, तो वहां लगभग 150 लोगों को कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं आज, और कुछ और लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एज ऑफ नाउ जो आज तक है उसके हिसाब से 26 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग इंजर्ड हुए हैं और 1 मिसिंग है। पहले मैंने रिपोर्ट किया था कि 2 मिसिंग है, उनमें से 1 आदमी वापस आ गया, तो अच्छी न्यूज है। साउथ त्रिपुरा में था। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उससे आपने देखा ही होगा कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, और मेरे से पहले यहाँ पर PWD डिपार्टमेंट ने, कल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बहुत विभागों ने ऑलरेडी जो डैमेज हुआ उसकी बात किया है। तो डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जो DM चेयर करते हैं, तो उनको लिखा है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल असेसमेंट करिए और उसके बेसिस पे फिर हमको रिपोर्ट दीजिए, जिससे हम वो रिपोर्ट को कंपाइल करके एग्जैक्ट असेसमेंट पता चले और उसके बाद हम लोग आगे जो रिस्टोरेशन वर्क है उसका काम किया जा सके। रिलीफ ऑपरेशन जैसे मैं बताया सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी भी चल रहे हैं। और मैं ये एक बात बोलूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिजास्टर इतना कैटास्ट्रॉफिक था, इतने कम समय में आया जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, उसके हिसाब से देखा जाए तो बाकी सब डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ और सेंट्रल एजेंसी के साथ हम लोगों ने काफी मेहनत किया और अच्छा काम किया, जिससे हम जो लाइव्स बचा सके और काफी कुछ लोगों को जहां जहां भी जरूरत थी वहां पहुंच सके, और जल्दी ही काम जो रेस्टोरेशन का काम है वो भी शुरू किया है। IMD के हिसाब से जो है अभी आज के लिए थोड़ा सा ऑरेंज अलर्ट था, बट कल के बाद से ऑलमोस्ट येलो अलर्ट है, तो रेन की बहुत कम संभावना है, थोड़ा बहुत रेन्स होता रहेगा, तो मौसम ठीक ही रहेगा। तो इसलिए हमें आशा है कि अभी ये कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत जगह एरिया, खासकर गोमती डिस्ट्रिक्ट में और साउथ त्रिपुरा में, अभी में सोनामुरा में बहुत सारे एरिया में बहुत जगह पानी भरा हुआ है और धीरे धीरे पानी बाहर हो रहा है, और जैसे जैसे पानी रिवर में जाता जाएगा वैसे वैसे जो डैमेज किए वो जो हमको जो क्या बोलें कि के बारे में अच्छा पता चलने लगेगा। थैंक यू। इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें जो मीडिया का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों का रोल 2 तरीके से होता है। अगर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचती है जिससे हम एक्शन लेते हैं, और साथ में हो सकता है कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसकी भी हमें खबर मिलती रहती है, हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारे ऑनरेबल CM ने बोला था कि हमारा आपके साथ, आपके माध्यम से जनता के साथ कम्युनिकेशन जारी रखना चाहिए। और मैं बोलूंगा कि आप लोगों ने इस पूरे डिजास्टर के समय जो इस तरह सहयोग दिया है और जिस तरह हमें एक माध्यम दिया है कि हम आप जनता तक अपनी बातें पहुंचा सकें, कि हमने जो काम करना था वो किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आप लोगों ने जब भी हमें जरूरत पड़ी, जो भी हमें कम्युनिकेट करना था, आप हमेशा रहे, यहाँ पे मौजूद रहे, और कभी मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। इसलिए मैं जरूर आगे भी हमारा इंटरेक्शन होता रहेगा, बट मैं इस जो पिछले 6-7 दिन, 1 हफ्ते में जब भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, इसके लिए मैं एक्चुअली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आशा करूंगा कि ऐसे ही आप हमारी सहायता करते रहेंगे, जिससे जब भी जरूरत पड़े हमें जनता तक पहुंचना होगा तो हमें और किसी माध्यम বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। আমরা আজকে ইতিমধ্যেই জেনেছি এবং আপনারাও জেনে গেছেন, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম এই খবর সম্প্রচার করে ফেলেছে এবং সামাজিক মাধ্যমে আপনারা দেখছেন যে আমাদের রাজ্যেরই একটি ক্লাব বিলোনিয়া, সেখানে তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে তারা দুর্গাপূজায় সেই অর্থে এবার কারোর থেকে চাঁদা চাইবেন না।
আপনারা দেখেছেন এর আগে এই শহরেরও একটি ক্লাব, তারা তাদের পুজো বাজেট থেকে সামান্য অর্থ বাঁচিয়ে যারা ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই জায়গাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এবার দুর্গাপূজা হবে কি হবে না, অনেকে লেখালেখি করছেন, নানাভাবে নিজেদের মত বলার চেষ্টা করছেন, সামাজিক মাধ্যমে এসে প্রকাশ্যে জানান দিচ্ছেন। আমরাও এই নিয়ে এই আলোচনায়, শুভ্ররাত্রির আলোচনায় আপনাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। আমরা আজকে আবারও বলছি, দুর্গাপূজা হোক, আমি অন্তত ব্যক্তিগতভাবে চাই পূজা হোক, কারণ এই পূজার সঙ্গে কত কত মানুষ জড়িয়ে, তারা সারা বছর অপেক্ষা করেন কিছু রোজগার করবেন, তারা সারা বছর অপেক্ষা করেন এই পূজাকে কেন্দ্র করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য হবে। সেখানে অটো চালক থেকে শুরু করে রিক্সা চালক প্রত্যেকেই অপেক্ষা করেন একটু বাড়তি রোজগারের। যারা সেলাই করেন, সেলাই মেশিন চালান এই রাজ্যের নানা জায়গায়, গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে শহরে, তাদের প্রত্যাশা থাকে। যারা মালা বিক্রি করেন, ফুল বিক্রি করেন, যারা নানাভাবে পুজোকে ঘিরে থাকেন বছরভর, তাদের ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে না হলে। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ঠিক, ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের বাজেট, কথার কথা যদি 10 লক্ষ টাকা হয়, 9.5 লক্ষ টাকায় পুজোটা করে 50,000 টাকা যদি এই বন্যার জন্য ব্যবহার করা যায়, যদি কোনো সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, তাহলে তো উৎসবের সার্বিক যে রূপ সেটা কিন্তু পরিলক্ষিত হয়। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা এই বিষয়গুলো নিয়েই রয়েছে এবং আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনারা নিজেদের এলাকায় নিজেদের মতো করে বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে থাকুন। ওই ক্লাব কর্তৃপক্ষ কি বলতে চেয়েছেন, কি বলেছেন আজকে শোনাবো আপনাদের, শুনুন। আমাদের আজকের এই আলোচনাতেই বন্ধু তিনি আমাদের বলার চেষ্টা করেছেন। PB24 কে অনেক ধন্যবাদ, এই আলোচনায় আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আপনাদের প্রতিটি আয়োজনে আমরা মনোবল খুঁজে পাই, অনেক ধন্যবাদ। আপনারা যারা এই বন্যাকে কাছ থেকে দেখেছেন, আপনারা যারা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় থাকেন, আপনারা যারা এখনো হয়তোবা জল নিয়ে চিন্তিত, আপনাদের বাড়িতে এখনো জল রয়ে গেছে, মোবাইলে হয়তোবা কোনো ক্রমে চার্জ দিয়ে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আপনাদের প্রত্যেককে বলতে চাইছি, কেউ কিন্তু হতাশ হবেন না, কেউ ভয় পাবেন না। আমরা সবাই আপনাদের সঙ্গে রয়েছি এবং আমরা সবাই সঙ্গে রয়েছি মানে আপনাদের জেলায় প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক মানে স্বাস্থ্যকর্মীরা, নানাভাবে নানা জায়গায় এক একজন এই বন্যা কবলিত মানে এক একটা এলাকার জন্য কিন্তু নিজেদের কাজ, নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, সংগঠন, ব্যক্তি তাঁরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করছেন। আমরা সবাই মিলেমিশে একযোগে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করব। আমরা আজকের এই আলোচনায় আপনাদের ওই ক্লাব কর্তৃপক্ষের কথাগুলো শোনাবো, তবে পাশাপাশি আমাদের আজকে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের তামাম আধিকারিকরা তারা কি বলেছেন সেসব কথাও আবার শোনাবো। ক্লাবে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পুজো কেন্দ্রিক, আমাদের রাজ্যেরই একটি ক্লাব, শুনুন। নমস্কার, আমরা দক্ষিণ মির্জাপুর মহামায়া ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটা বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিলোনিয়াবাসীকে অবগত করার জন্য আমরা লাইভ টেলিকাস্টে এসেছি। প্রসঙ্গটা হচ্ছে, আমরা দুর্গাপূজার ব্যাপারে গত বছর আমরা এখানে কেদারনাথ মন্দির করেছিলাম খুব সাড়ম্বরভাবে। আমাদের এবারেরও প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিল যে গত বছরের ন্যায় এবারে নতুন আরেকটা থিম তুলে ধরার জন্য। কিন্তু রাজ্যবাসী সবাই অবগত আছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেমে এসছে, এতে প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেউ সরাসরি হয়েছেন, কেউ প্রত্যক্ষভাবে হয়েছেন, কেউ বা আগামী দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্মুখীন রয়েছে। তার কারণ সমস্ত কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদন, যারা কৃষিজ জিনিস উৎপাদন করেন, সবজি উৎপাদন করেন, মাছ উৎপাদন করেন, সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের উপর যে আগামী 5-6 মাস যে আর্থিক বোঝাটা আসছে, সে কথা বিবেচনা করে এবারে 2024 সালের আমাদের মহামায়া ক্লাবের যে দুর্গাপূজা, সেই দুর্গাপূজা আমরা যেভাবে করতাম সেটাকে আমরা স্থগিত করেছি। শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য আমরা ছোট্ট আকারে কারোর থেকে কোনো রকমের চাঁদা সংগ্রহ না করে নিজেরা ক্লাবের যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সদস্যরা আছেন তাদের নিজেদের উদ্যোগে আমরা নিয়ম রক্ষার একটা পুজো মন্দিরে প্রাঙ্গণে আমরা করব, কিন্তু সেইভাবে সাড়ম্বরভাবে করছি না। কারণ আপনারা জানেন যে ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসছে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।
প্রত্যেকটা ক্লাব, প্রত্যেকটা মানুষ যদি আমরা এই দুর্গতদের পাশে গিয়ে না দাঁড়াই তাহলে মানবিকতা হারিয়ে যাবে। আমরা সেদিকেই লক্ষ্য রেখে আমরা এই বৃহৎ আকারে এই পূজাকে স্থগিত করেছি। শুধু তাই নয়, আমরা গতকালকে ক্লাবের তরফ থেকে 30 কার্টুনের মতো আমরা বিস্কিট অলরেডি জোলাইবাড়ি রিলিফ ক্যাম্পে পাঠিয়েছি, যেখানে ড্রাই ফুডের খুব অভাব দেখা দিয়েছে। আরও 100 কার্টুন বিস্কিটের আমরা অর্ডার দিয়ে রেখেছি, যাতে আমরা বন্যা দুর্গতদের পাশে যেখানে সংকট আছে সেখানে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি। আমাদের বক্তব্যটা একটা জায়গার মধ্যে, আমরা একটা বছর না হলে আনন্দটাকে খুব ছোট্ট আকারে করলাম, কিন্তু মানবিকতা যাতে আমাদের মধ্যে না হারায়, তার জন্য যাতে কোনো মানুষের উপর যাতে বাড়তি যাতে চাপ যাতে না যায়। আমরা মনে করি একটা মানুষের থেকে আমি যদি 2000 টাকা চাঁদা নিই, 1000 টাকা বা 500 টাকা চাঁদা নিই, এই টাকাটা না নিলে হয়তো একটা মাস হয়তো সে কাঁচা সবজিটাও হয়তো কিনতে পারবে। সেই সুযোগটাও হয়তো যাতে আমরা তাদেরকে একটা বছরের জন্য দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি। আমি ক্লাব সম্পাদক মহামায়া ক্লাবের, সঙ্গে আছেন ক্লাব সভাপতি বাবুল দেবনাথ মহোদয়, আমাদের কোষাধ্যক্ষ আছেন প্রবোধ কুমার নাথ মহোদয় এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা আছে। সবাই মিলে মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিয়েছি যে আমরা কারোর কাছ থেকে কোনো রকম চাঁদা এবছরে গ্রহণ করব না এবং কাউকে আপনারা দেবেনও না। আমরা প্রয়োজনে সেই টাকাটা একটা বন্যা দুর্গতদের পাশে গিয়ে যদি 50 টাকা, 100 টাকা, 2000 টাকা দেন, তারা সেখানে উপকৃত হবে। এই মানবিকতাটা এবছরের জন্য আপনারা দেখাবেন, এটাই আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে একটা বার্তা দিতে চাইছি। নমস্কার। নমস্কার। আমাদের আজকের এই আলোচনায় আমরা আরেকবার সরকারি সাংবাদিক সম্মেলনগুলো, যেগুলো সচিব, বিশেষ সচিব পদের আধিকারিকরা করেছেন, তারা বিষয়গুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন। কখনো কিরণ গিত্তে মহাশয় তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, কখনো ব্রিজেশ পান্ডে মহাশয় তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং সার্বিক অবস্থান নিয়ে তাদের এই কথাগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন আগামীকাল সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে যেখানে ত্রাণ শিবির নেই সেগুলো কিন্তু খুলে যাচ্ছে। শুনুন। हेवी रेनफॉल चालू हुआ, उसके बाद जो फ्लड सिचुएशन आई थी और उसके बाद किस तरीके से रिस्पॉन्स किया और आज का स्टेटस हम बताएंगे। राज्य में जो हमारे करीब 12,000 किलोमीटर रोड का नेटवर्क है, उसमें से करीब 4,600 किलोमीटर 1/3 रोड नेटवर्क अफेक्ट हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो हमें क्षति हुआ वो है लैंडस्लाइड। 4,600 के ऊपर जगह में लैंडस्लाइड हुआ और उसी कारण पहले 2 दिन में ही काफी सारे रास्ते आपने देखा होगा वहां पे चलाचल बंद हुआ था। लेकिन जो हमारे पीडब्ल्यूडी के करीब 1200 इंजीनियर हैं, वो सभी को फील्ड में भेज के गवर्नमेंट का मशीनरी और प्राइवेट मशीनरी जो हमारे साथ था, करीब 321 से ज्यादा मशीन हमने साथ में लेके कोशिश ये किया कि सबसे पहले जो हमारे नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, सब डिवीजन ब्लॉक के रोड से उसको ओपन किया जाए। तो 88% तक हमने लैंडस्लाइड हटा दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हुआ इरोजन से। लैंडस्लाइड में तो हम लोग लैंडस्लाइड हटाने के बाद रोड क्लियर हो जाता है, लेकिन नदी के पास, कोई शहर के पास, एम्बैंकमेंट के पास इरोजन हुआ। हम आपको लास्ट में कुछ फोटो दिखाएंगे। ये करीब 3,700 जगह में इरोजन हुआ है। इरोजन मतलब रोड का एक पोर्शन बह गया है, कहीं पे रोड कट ऑफ हो गया है, कहीं पे उसका जो विड्थ है वो विड्थ कम हो गया है। तो हमने जो असेसमेंट किया कि 1/3 इरोजन जहां जहां हुआ था हमने वहां पे हमने अभी रिपेयर किया, लेकिन अभी भी 2/3 काम बाकी है। तो इसका जो असेसमेंट है 1825 करोड़ रोड और ब्रिज का डैमेज हुआ है। हर साल हमें 350 करोड़ रुपए हम लोग देते हैं मेंटेनेंस के लिए। तो इस बार अगर हमें पूरा मेंटेनेंस करना है तो एनुअल बजट के 6 गुना हमें खर्च करना होगा, तब ये पूरा हम लोग डैमेज जितना हुआ वो ठीक कर पाएंगे। तो आपको
मैं ये बताना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे 08 जो पुराना, जो हमारा चुराईबरी से अगरतला रोड है वाया अम्बासा, ये कल से चालू हुआ है। कल हमने दोपहर में ट्रायल रन किया था और कल रात से सभी गाड़ी, इसमें जो बड़ी गाड़ी होती है 14 व्हील्स की होती है, 12 व्हील्स की होती है, वो भी गाड़ी हमने चालू की है। और आज सुबह से जो कैलाश शहर कमलपुर जो रास्ता बंद हुआ था, वो भी हम आज से लाइट व्हीकल के लिए चालू किया है और 1-2 दिन में हम उसको भी बड़ी गाड़ी के लिए चालू करेंगे। सबसे जो कट ऑफ हुआ था वो कोरबुक हुआ था। तो कोरबुक में परसों दिन से रोड ट्रांसपोर्टेशन चालू हुआ है और जब तक आमरपुर, जतनबारी और कोरबुक का रास्ता चालू नहीं हुआ था, तो हमने अल्टरनेटिव रूट आइलमारा से कोईपांग, हमने ये रास्ता हमने चालू किया। सबसे ज्यादा डैमेज हुआ था हमारा विश्रामगढ़ से बेलागढ़, बेलागढ़ से सोनामुड़ा। तो इस रोड में भी हमने ट्रांसपोर्टेशन चालू किया है, वो भी रोड चालू किया है। तो हमें उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके, जितने हमारे यूरोजन के काम हमारे बाकी है वो हम पूरा करेंगे। उसके लिए जो टेंडर नोटिस होता है, जो हम लोग नॉर्मली 21 दिन का टेंडर नोटिस हम लोग देते हैं, तो ये अभी फ्लड की वजह से हमने इसको कम करके 1.5 करोड़ तक 7 दिन का हम लोग टेंडर नोटिस करेंगे। शॉर्ट टेंडर करके हम इसका काम करेंगे और 1.5 करोड़ से जो ऊपर है वो 14 दिन का टेंडर नोटिस करेंगे। तो हमने हमारे इंजीनियर्स को ये स्पेशल कंसेशन दिया है और इसके चलते हम कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में ही हम लोग ये काम पूरा करेंगे। दूसरा, जो पब्लिक वर्क्स का जो हमारा डैमेज हुआ वो इरिगेशन। आप जानते हैं कि हमारे राज्य में जो 11 मेजर रिवर है, उसमें से 10 रिवर सिर्फ जुरी छोड़ के सभी रिवर ने एक्सट्रीम डेंजर मार्क क्रॉस किया था। सिर्फ जुरी रिवर ऐसी है जिसने एक्सट्रीम डेंजर लेवल क्रॉस नहीं किया और इसमें से 6 रिवर है जिसने इस बार मतलब 2024 का रिकॉर्ड किया है। पहला जो रिकॉर्ड था 1983, 1993 और 2017 में भी पहले रिकॉर्ड थे। तो इसमें से गोमती, फेनी, हावड़ा, कोवई, विजय और मोहरी। तो इसमें अभी 2024 का नया रिकॉर्ड हुआ कि वाटर लेवल जो फ्लड लेवल है उसका एम्बैंकमेंट में डैमेज हुआ है 97 किलोमीटर। इसमें मेनली जो फेनी में डैमेज हुआ है, मनु नदी में डैमेज हुआ है कैलाशन और अगरतला में कटाकाल में डैमेज। जो हावड़ा नदी है उसमें लीकेज हुआ था लेकिन कहीं पे डैमेज नहीं हुआ। दूसरा है जो कैनाल है, इसमें आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, कैनाल चौमनी उदयपुर में डैमेज हुआ है, फिर ऋषिमुख में डैमेज हुआ है, कोआंगबरी ब्लॉक में है, मनु में है और फेनी रिवर में है। इरिगेशन स्कीम जो है, डाइवर्जेंट स्कीम है, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, मैंने ये सब प्रेस नोट में दिया डिटेल। करीब 625 करोड़ का एसेट जो हमारा है वो डैमेज हुआ इरिगेशन। इसका डिटेल नोट मैंने आज के प्रेस नोट में दिया है। तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के सभी इंजीनियर्स आज मेरे साथ, हमारे रोड एंड ब्रिज के राजू वर्मा जी हैं, वाटर रिसोर्स के हमारे शर्मा गोविंद जी और सभी टीम जितने 1200 इंजीनियर्स हैं, एजेंसी जो हमारी है पूरी फील्ड में है। अभी भी कुछ गांव में जो मेन रास्ता है वो कहीं पानी है या कहीं पे अभी भी जा नहीं सकते, तो हमें अल्टरनेटिव रोड उसका थोड़ा सा लंबा 1-2 किलोमीटर घूम के जाना होगा, तो हमने उसको ओपन कर दिया। तो ये हमने कल तक जहां जहां रास्ते से जाना पॉसिबल नहीं था, तो आपने देखा होगा कि हमने 4 हेलीकॉप्टर से हमने वहां पे फूड ड्रॉप किया था, करीब 26,000 बैग्स। लेकिन आज से हमारे राज्य में सभी हैबिटेशन कनेक्टेड है, तो आज से हमने हेलीकॉप्टर का जो फूड ड्रॉपिंग हमने बंद कर दिया है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये जो फ्लड जहां जहां हुआ उसमें हो सकता है कि कोई वाटर बोर्न डिसीजेस, स्किन डिसीजेस इसके इसके आशंका थी। तो जब से लोग
रिलीफ कैंप में आए थे, तो हमने रिलीफ कैंप में ही डॉक्टर लोगों को भेजना चालू किया था। तो करीब 1107 विजिट हुई है रिलीफ कैंप में, जो हमारे पास डेटा है। तो 580 हमारे कैंप थे हाईएस्ट हमारे स्टेट में। तो करीब एक कैंप को 2 बार विजिट किया है डॉक्टर्स। फिर अभी पिछले 3 दिन से जैसे ही लोग रिलीफ कैंप से अपने गांव में वापस जाना चालू किए, तो हमने आउटरीच कैंप चालू किया है। मतलब हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हम लोग गांव में जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कहीं पे पानी है, कहीं पे रोड खराब है, कहीं से उनको अभी अपने घर में काम करना है। तो इसलिए हमने सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबको बोला है आप लोग गांव में जाके कैंप करो। तो करीब हमने 1650 हमने कैंप किए हैं और इसमें 42,000 से भी ज्यादा लोगों को हमने ट्रीटमेंट दी है और ये कैंप जारी रहेंगे। 31 तारीख तक हम लोग कैंप करेंगे। इस कैंप के साथ साथ हमने गांव में ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे करने का काम चालू किया है, जिसमें जो हमारे स्टेट के एसडीआरएफ है, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, एनएसएस है, वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं। तो 739 बैग्स हमने ब्लीचिंग पाउडर जितना मार्केट में था हमने पूरा का पूरा हमने परचेस करके सभी गांव में दिया है। तो जो फील्ड में देखा गया कि लूज मोशन से कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कुछ केसेस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब उसको सांस लेने में कुछ असुविधा हो रही है, स्किन इन्फेक्शन के भी केसेस आए हैं, कुछ फीवर्स है और कुछ माइनर इंजुरीज के केसेस। तो ये सभी केसेस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। साथ साथ आपने कल देखा होगा कि सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमने गाइडलाइन इशू की। तो कहां पे पानी स्टोर किया जाए, पानी बॉईल करके ही पिया जाए, फिर उसमें ब्लीचिंग टैबलेट्स, क्लोरीन टैबलेट्स को मिक्स करके शुद्ध किया जाए और पानी की जो सोर्सेस है उसको किस तरीके से डिसइंफेक्ट किया जाए, ये हमने गाइडलाइन दी है। साथ साथ जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स है, हमने उनको भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन दी है कि जब वो कैंप करे या कैंप में विजिट करे तो किस तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट करनी चाहिए, हमने उसकी गाइडलाइन दी है। और फील्ड में मेडिसिन का स्टॉक अवेलेबल है, जो हमने डायरिया, फीवर, स्किन इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्नेक बाइट, जो हमने देखा है कि जो रैट होल्स थे हमारे, तो वो सभी पानी से बंद हुए तो काफी स्नेक्स और कीड़े बाहर आ रहे हैं और कहीं कहीं उसका डेथ होने से भी उसमें स्मेल हो रहा है, उसमें भी कुछ डिसीज स्प्रेड का चांस होता है, तो वो हमने दिया है। रैपिड रिस्पांस टीम्स हमने 4 टीम बना ली है जीबी हॉस्पिटल में और हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक टीम बनाई है। अगर कहीं पे आउटब्रेक हो जाता है तो हम वहां पे जाके टीम उनको गाइड करेगी और ये हेल्थ सर्विसेज देगी। सभी डायरेक्टर्स, जो अभी मेरे साथ मिशन डायरेक्टर राजू दत्ता जी हैं और इंचार्ज डीएचएस डॉक्टर सुनील, हमारे सभी डायरेक्टर्स फील्ड में सब जाके हेल्थ के ऊपर पूरी कड़ी नजर है। तो हमें उम्मीद है कि जो फ्लड सिचुएशन का हमारे राज्य में काफी नुकसान हुआ है, तो हेल्थ से कोई नुकसान ना हो और कोई एरिया में आउटब्रेक ना हो, इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट कड़ी नजर रखे हुए है। एक पॉइंट मैं और एक मैं बोलना चाहूंगा, जिसमें एम्बैंकमेंट थे, जब फ्लड का पानी जब रेज हो रहा था तो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट और फ्लड प्रोटेक्शन जो विंग है उनका काम निरंतर चालू था। करीब 3.5 लाख सैंड बैग हमने इस बार एम्बैंकमेंट में हमने डाला है। जो एनुअल जो हम लोग हर साल 1 लाख बैग रिपेयर मेंटेनेंस में यूज करते हैं, उसके 3.5 गुना हमने सैंड बैग इसी 3 दिन में हमने दिए थे। इसके कारण कहीं कहीं जो लीकेज था, कहीं पे हमें आशंका थी कि ये बैंक बीच हो सकता है, वो हमने प्रिवेंट किया। तो ये मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया कि हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने किस तरीके से जो डैमेज हुआ है उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स किया है और हेल्थ में हमने क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि
इतना बड़ा डैमेज हुआ है कि हमें सिर्फ फिगर्स और ये सब टेबल्स देख के हमें शायद अनुमान ना लगे। जहां जहां आप जिस रोड से आप लोगों ने पहले ट्रैवल किया था, शायद आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। अभी मैं कुछ दिन पहले ही अमरपुर से मंदिर घाट गया, तो सिर्फ 30-35 मिनट में अभी हम लोग वहां तक जा सकते हैं, लेकिन उस रोड की आज हालत देख के हमें ये लगता है कि ये क्या वही रोड है जिस रोड से हमने ट्रैवलिंग किया। तो कुछ फोटोज है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर्स आज भी वो सभी हेबिटेशन में जा रहे हैं जहां पर बोट से जाना पड़े, चाहे उनको कुछ टीम्स को एयरलिफ्ट किया था और कुछ टीम्स वहां के लोकल मदद करके जा रहे हैं। कुछ फोटोज हम वो भी शेयर करेंगे। NH-08 जो हमारा अम्बासा तिलियामोड़ा अफेक्ट हुआ था, वो कल से फंक्शनल है और कैलाश शहर कमलपुर आज से फंक्शनल है, सभी फंक्शनल। सर पीडब्ल्यूडी টোটাল সব মিলে কত টাকা লস হয়েছে? पीडब्ल्यूडी जो रोड एंड ब्रिज है उसका 1825 करोड़ और इरिगेशन है उसका 600 करोड़। तो अभी जितना मेडिसिन चाहिए था, डिमांड था, उतना मेडिसिन दे दिया है। Sir, it is evident from the picture shown by you that most of the erosion একটি তথ্য আমাদের মনে হয়েছে যে আজ আপনাদের শোনানো বারবার করে দরকার, কারণ এই তথ্যগুলো কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে। আপনারা যে যেখানে রয়েছেন, আপনারা যদি কোনো সরকারি দফতরে কাজ করেন, আগামীকাল সকাল থেকে যখন অফিসে যাবেন তখন এগুলো নিয়ে চর্চা করবেন, এগুলো নিয়ে কথা বলবেন, কারণ এই ক্ষতিগুলো একা সরকার, আমি, আপনি কেউই একাভাবে মেটানো সম্ভবপর নয়। এই ক্ষতিগুলো আমরা সবাই মিলেমিশে যদি হাতে হাত রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে না ঠিক করি তাহলে আমরা অনেক দূর পিছিয়ে যাব। এবং এই ক্ষতি মেটানোর জন্য যে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন, সরকারি দফতরগুলোতে যা যা কাজ আগামী দিনে করতে হবে শুধুমাত্র বন্যাকে কেন্দ্র করে, সেগুলোও কিন্তু আমাদের অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে করতে হবে, বাড়তি কাজ করতে হবে, সময় দিতে হবে দফতরকে। আপনারা যারা সরকারি কর্মচারী, আপনারা যারা অফিস করেন, আপনারা যারা মাসের শেষে মাইনে পান, আপনারা জানেন সুনির্দিষ্ট একটি সময়ের পর সেই অর্থে অফিসে থাকা হয় না। কিন্তু যেহেতু এটা একটা দুর্যোগ, যেহেতু ডিজাস্টার বলা হচ্ছে, যেহেতু রেড অ্যালার্ট শব্দটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে এবং মানুষ এখনো ত্রাণ শিবিরে 70,000 মানুষ রয়েছেন, এই সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যেকে এখন ওই বাধা ধরা নিয়মে যদি রাজ্যের প্রতিটি কাজকে শেষ করতে চাই, হবে না। আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে হবে। সামনে একটি উৎসব, এ কথা বারবার মনে রাখতে হবে এবং রাজ্যের প্রত্যেকটি ক্লাব এখনই হয়তোবা সময় যে বসে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এবার চাঁদা খুব বেশি কাটা যাবে না, কোনো বাড়িতে গিয়ে জুলুমবাজি করা যাবে না, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও জুলুমবাজি করা যাবে না, কারণ অনেকেই ত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। শোনাই আমাদের রাজ্যে আজ বিলোনিয়ার একটি ক্লাব, তারা তাদের মতো করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই তাদের এই সিদ্ধান্তে অনেকে সিলমোহর দিয়েছেন, শুনুন। নমস্কার, আমরা দক্ষিণ মির্জাপুর মহামায়া ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটা বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বিলোনিয়াবাসীকে অবগত করার জন্য আমরা লাইভ টেলিকাস্টে এসেছি। প্রসঙ্গটা হচ্ছে, আমরা দুর্গাপূজা ব্যাপারে গত বছর আমরা এখানে কেদারনাথ মন্দির করেছিলাম খুব সাড়ম্বরভাবে। আমাদের এবারেরও প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিল যে গত বছরের ন্যায় এবারে নতুন আরেকটা থিম তুলে ধরার জন্য। কিন্তু রাজ্যবাসী সবাই অবগত আছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের যে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নেমে এসছে, এতে প্রত্যেকটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, কেউ সরাসরি হয়েছেন, কেউ প্রত্যক্ষভাবে হয়েছেন, কেউ বা আগামী দিনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্মুখীন রয়েছে। তার কারণ সমস্ত কিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের উৎপাদন, যারা কৃষিজ জিনিস উৎপাদন করেন, সবজি উৎপাদন করেন, মাছ উৎপাদন করেন, সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষের উপর যে আগামী 5-6 মাস যে আর্থিক বোঝাটা আসছে, সে কথা বিবেচনা করে এবারে 2024 সালের আমাদের মহামায়া ক্লাবের যে দুর্গাপূজা, সেই দুর্গাপূজা আমরা যেভাবে করতাম সেটাকে আমরা স্থগিত করেছি। শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য আমরা ছোট্ট আকারে কারোর থেকে কোনো রকমের চাঁদা সংগ্রহ না করে নিজেরা ক্লাবের যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সদস্যরা আছেন তাদের নিজেদের উদ্যোগে
আমরা নিয়ম রক্ষার একটা পুজো মন্দিরে প্রাঙ্গণে আমরা করব, কিন্তু সেইভাবে সাড়ম্বরভাবে করছি না। কারণ আপনারা জানেন যে ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসছে, এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুধু সরকারের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা ক্লাব, প্রত্যেকটা মানুষ যদি আমরা এই দুর্গতদের পাশে গিয়ে না দাঁড়াই, তাহলে মানবিকতা হারিয়ে যাবে। আমরা সেদিকেই লক্ষ্য রেখে আমরা এই বৃহৎ আকারে এই পূজাকে স্থগিত করেছি। শুধু তাই নয়, আমরা গতকালকে ক্লাবের তরফ থেকে 30 কার্টুনের মতো আমরা বিস্কিট অলরেডি জোলাইবাড়ি রিলিফ ক্যাম্পে পাঠিয়েছি, যেখানে ড্রাই ফুডের খুব অভাব দেখা দিয়েছে। আরও 100 কার্টুন বিস্কিটের আমরা অর্ডার দিয়ে রেখেছি, যাতে আমরা বন্যা দুর্গতদের পাশে যেখানে সংকট আছে সেখানে যাতে আমরা দাঁড়াতে পারি। আমাদের বক্তব্যটা একটা জায়গার মধ্যে, আমরা একটা বছর না হলে আনন্দটাকে খুব ছোট্ট আকারে করলাম, কিন্তু মানবিকতা যাতে আমাদের মধ্যে না হারায়, তার জন্য যাতে কোনো মানুষের উপর যাতে বাড়তি যাতে চাপ যাতে না যায়। আমরা মনে করি একটা মানুষের থেকে আমি যদি 2000 টাকা চাঁদা নিই, 1000 টাকা বা 500 টাকা চাঁদা নিই, এই টাকাটা না নিলে হয়তো একটা মাস হয়তো সে কাঁচা সবজিটাও হয়তো কিনতে পারবে। সেই সুযোগটাও হয়তো যাতে আমরা তাদেরকে একটা বছরের জন্য দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি। আমি ক্লাব সম্পাদক মহামায়া ক্লাবের, সঙ্গে আছেন ক্লাব সভাপতি বাবুল দেবনাথ মহোদয়, আমাদের কোষাধ্যক্ষ আছেন প্রবোধ কুমার নাথ মহোদয় এবং অন্যান্য এক্সিকিউটিভ মেম্বাররা আছে। সবাই মিলে মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে নিয়েছি যে আমরা কারোর কাছ থেকে কোনো রকম চাঁদা এবছরে গ্রহণ করব না এবং কাউকে আপনারা দেবেনও না। আমরা প্রয়োজনে সেই টাকাটা একটা বন্যা দুর্গতদের পাশে গিয়ে যদি 50 টাকা, 100 টাকা, 2000 টাকা দেন, তারা সেখানে উপকৃত হবে। এই মানবিকতাটা এবছরের জন্য আপনারা দেখাবেন, এটাই আমরা ক্লাবের পক্ষ থেকে একটা বার্তা দিতে চাইছি। নমস্কার। আমাদের আজকের এই আলোচনাটি আমরা শেষ করব। আপনারা যারা সঙ্গে ছিলেন তখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়, কিছু তথ্য এবং সাংবাদিক সম্মেলনগুলো আপনাদের শুনিয়েছি, একটি ভাবনাও দেওয়ার চেষ্টা করেছি। দিকে দিকে ক্লাব সদস্যরা, যারা ক্লাব কর্মকর্তা রয়েছেন, আপনারা বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করবেন। আপনারা যারা সাধারণ মানুষ, আপনারা নিজেদের মতো করে বিষয়গুলো নিয়ে ভাববেন। আজ এই পর্যন্তই। আগামীকাল নতুন কোনো বিষয়, নতুন কোনো ভাবনা সঙ্গে চাই আপনাদের প্রত্যেককে, প্রতি রাতের মতোই। ভালো থাকবেন। শুভরাত্রি।